¿Cómo estamos, muchachos? Aquí soy el Nackox. Estamos en un nuevo video que esta vez os traigo la parte 26 de Horizon Zero Dawn. Antes de empezar, muchas gracias por estar aquí, apoyarme y ver mis videos y mis directos. En el video pasado, chicos, de Horizon fuimos a Gaia Prime y tenemos un artefacto con el cual ya podemos derrotar a Hades. He estado haciendo directos, con lo que han podido verlos, haciendo misiones secundarias, así que tengo muchas cosas. Primero 16 habilidades que no he gastado en absoluto, armas nuevas. Y eso, primero voy a gastar estos. Estas para mí siento que son las mejores. Y ahora voy a gastar estas. A verlos. Y uso esta. Y me faltaría una habilidad y tendría todas. Estas son como para tener lo que es mejor de lo que es ranura, cosas así. Y esta como saquear más piel, de huesos, cosas así. Y esta es más que nada como de monturas. Entonces, como en el tema de las máquinas, está genial estas. Que pueda recoger recursos mientras esté encima de un caballo o de una máquina. Voy a hacer la misión principal, la única misión que tengo, que es la sombra, que es CIERNE. Así que vamos a ver esto qué tal. Me tengo que ir por acá, ¿cierto? Sí. Que a veces me pierdo el camino y no sé para dónde demonios tengo que ir. Acá es... Por acá, sí, por acá. 109 pasos. Me sale 109 pasos, pero aún así se quedaban quietos. Creo, por lo que sé, nos queda muy poco para el final. Además con el Rey Sol e Ibat. Creo que nos queda muy poco para el final. Y eso es bueno para mí porque ya me lo quiero terminar una vez por todas. Ibat. Aloy, what brings you to Meridian? A threat. Helis commands a legion of fanatics called the Eclipse. They will attack soon from the west, with an army of ancient war machines. But that's not the worst of it. They'll bring a mind with them, god, demon, machine, whatever you want to call it. It's called Hades. And it doesn't want Meridian at all. It wants the Spire. And if it gets there, it will send out a call, waking more ancient machines, more than we could ever defeat. All will be lost. We can't let that happen. I'm trying to understand, but my responsibility lies with Meridian. Meridian isn't the target, Avad. You have to defend the Spire. Perhaps the Vanguard, Your Radiance. Yes. Send them to the Spire. Eren knows Aloy. He won't question it. And have the city guard fortify the western ridge. There they can be seen to protect Meridian and the Elite, where the Spire rests. Now, it will take time to prepare our defenses. Please, tell me what you know of our enemies. Everything. I don't know about everything, but I'll tell you what I can. Ahora con Marat el intachable. Y Marat está acá. Acá está, Marat. Quietly does it. Panic in the city will only create another enemy. And do keep me appraised of each new arrival. Yes. Aloy. Preparations are underway on the ridge defenses and at the Spire. Word was sent to every corner of the Sundom. Our allies offered their steel. Some came for Meridian, others for shards. But many came for you, by name. Gracias. For me. Don't be so humble.
The ridge will be the front line. That's where the city guard are holding? Yes, bolstered by some of the irregulars I spoke of before. The Oseram cannons that thundered Meridian's walls in the Liberation will now defend us. You're welcome to tour the defenses. And the spire. Erend and the Vanguard are there? Indeed. Clashing breastplates together and testing out their battle cries, I suppose. A number of the Nora have also arrived at the spire. They have resisted the offer of a royal audience. Perhaps you could parley with them. I will. I What's suppose all we can do now? is wait for the attack. Exactly. It's not a feeling I cherish, but our spotters at Evening Sign report there's still no movement in the west. So, if there's more you need to do elsewhere, seize this time to do it. Otherwise, I've made the apartment of Olin Delverson available to you. You can sleep there. Olin era el if sleep tipo. comes. Que no me acordaba el nombre. La batalla final. Ok, voy a hacerlo opcionales. Esta era la aguja, es que no me acordaba cuál demonio era. Vale. Ok, la batalla final, ok. Creo que este ya es el último episodio. Creo. Que voy a hacerlo opcionales. Y vemos qué sucede. Por fin no vamos a terminar el juego de una vez por todas. Ya era tiempo, de verdad. ¿Cuántos meses llevo jugando este juego? Acá. El risco. Esta mujer, la Petra. Petra! En el Here directo she de ayer is, la... the guest me of acuerdo de ella. honor. I knew there was something about you. Hammered from the stuff they make leaders out of. And I don't say that to every Nora girl who blows through my town. That happens to you a lot? Had to build a wall to fend them off. Good thing I'm persistent then. I've missed our little talks. Murad asked me to look over the city arsenal. These guns have aged well. That runs in the Osram, no? They were the pride of the Mainspring Forges. So I've taken greater pride in improving them. Can I try one? Everybody wants a turn. Have at it then. The target should put up a little less of a fight than those bandit raiders did. Podemos usar esta cañón ósera. Que ayer lo ocupamos y personalmente me encantó. No puedo usarlo ahora. Vamos a ir para allá. Afilo. Have you just polished Sí, a ver that si puedo armor, usarla. David? Of course. Aloy, Sí. I told you I'd be here. You did, Teb. But have your wounds even had time to heal? Honestly, if I fought, I'd probably come undone. But don't worry. I'll leave that to the other Nora at the spire. I brought supplies instead. These Karja have made me an honorary quartermaster, whatever that means. It sounds impressive. I could get used to it. We'll be setting up caches of arms and medicine under these banners. Look for them when the fighting starts. Aloy, when you went into the mountain, did the goddess tell you our chances? She didn't need to. I know we can do this, Teb. Maybe you can. Gotta take over my brother's Yeah. shift today. This place Sure as the sun's rising off couldn't court. be Ahora tengo que ir a la aguja. Good Voy a hacer un corte cuando esté llegando a la aguja porque no quiero hacer el viaje rápido, así que nos veremos allá. Ok chicos, ya estoy acá. Había unas 2 personas que lo vimos en el directo pasado, pero lo pasé a la rápida. No es necesario mostrarlo, es como decir, oh, estás aquí. Y ya, por supuesto, y no era más ninguna conversación importante. Así que esta es la aguja.
Greetings, Aloy. Don't. You don't need to bow. The Anointed doesn't like it. She doesn't much like being called anointed either. It means a lot to have you here, Varl. I gave my word. So, Meridian, what do you think? I've seen many new things since I first met you. I should thank you. Varl, what's wrong? You really want to know? All right. I'm in a foreign land, a tainted land, defending a faithless city that looks like nothing I've seen. From something I can't imagine. And you, after all that's happened, all you've done, I feel like I should drop to my knees and worship you, but I know you don't want that. Boy, things are pretty tough for you, huh? Thanks for telling the other Nora not to bow. It's the last thing I need. Don't be too hard on them. They only joined this fight because the Anointed did it so. Is that why you came? No. I would have come just to see you one more time. Segundo. And we must fight a metal devil, because the goddess says. Or because you say. I think the goddess and I are in agreement. We're both glad you're here. So am I. Bien. Voy a ir por allá. So who are these guys? They call themselves the Eclipse. Aloy. Element. So here we are again, gearing up for a fight. Only this time it sounds like the bad guys have a lot more firepower. What are we up against, really? I'm not sure. But there's gonna be a lot of them, and they'll have machines. And if they get past us, it's not just Meridian that will fall. The rest of the world will go with it. That's big. It sounds like our kind of fight. Right, guys? Well, where do they put the Vanguard? At the front of the line! And why? Steel before iron! And what are we gonna do? Hit him like a hammer till he can't hit back! Damn right! You hear that? Nobody's getting past the Vanguard. We're here for Meridian. And we're here for you. Oh, Thank you, Matt. Ursa would be proud. Only if we win. Bien. Me queda acá. Como que estoy visitando a todas las personas que... ¡Uy! Los archivos dañados ya están reparados. Estoy visitando a todas las personas que he ayudado. War Chief Sona. War Chief, you seem uncomfortable. The Nora do not belong here. I do not belong here. I will fight the metal devil that threatens us all, but my place is in the sacred land. The wrongness here jabs at me like an arrowhead. I'm sorry to put you through this. Do not be sorry. This will be ended. My spear, my word. Sería genial que apareciera Silence a última hora. Bien. Ahora sí, vamos a acá. A la batalla final. Vamos a descansar para prepararnos físicamente y psicológicamente a la batalla final. Estoy emocionado porque luego de tanto tiempo jugando este juego, bueno, tengo pocos años, tanto tiempo jugando este juego, por fin voy a llegar al maldito final. Y eso sí, aún me falta el DLC, el The Forces White. Así que final no. Vale. Estoy con el viaje rápido, pero uno solamente más rápido, uno que es color morado. Estoy usando este y es rapidísimo. Ustedes vieron, no hice corte ahí y no se demoró nada. Ya, vamos a descansar. Acá.
Colin's apartment. Feels empty. Should I sleep? Did I leave anything unfinished? Siento antes que se olvide, en el directo que hice anoche dije que va a haber el tema de los estas cosas, pero lo hice y personalmente no valieron la pena. De hecho dije, ya voy a hacer esto como para ver si vale la pena tenerlo, como canjearlo con las cosas de los comercios, y no, así que dije, mejor lo tengo para mí como recuerdos, porque de verdad siento que no vale la pena, porque me están dando puras modificaciones, pero verdes y azules, ninguna ya te creo morada, pero ni eso, y con el personaje que está sumamente alto de nivel, es bueno, ya. La última misión, gente. Estoy feliz. Es como el final de Spider-Man cuando decía, no, ¿estás seguro? No hay vuelta atrás. También como el del Rise of the Tomb Raider. How could you sleep, Elizabeth, with a weight like this pressing on you? How did you, Rost? After you lost your family. Silence? Are you there? Guess I shouldn't ask ghosts for advice. La sombra que se cierne. Ante un trofeo, todos los aliados se unieron. Vale. Ok, ya estamos en la última misión. Ma'am, there are signs from the west. Sun King Avad awaits you at the Temple of the Sun. Nueva misión principal, al borde de la extinción. Estoy feliz. Campfires, perhaps? Massing forces for the long march to the city gates? That's not wood smoke. What is it? The end. Or how it begins, anyway. ¿Qué clase de arma hizo eso? Hay una máquina que tiene misiles. Esta tiene... sí, tiene algunos. El portador de la muerte, ¿no? Todo de eso. Esto se viene complicado. To the guns! To the guns! Now! By the sun, do as she says! Set loaded! All of you, be ready to fire! Will the guns hold them back? We're about to find out. No creo. No! Rally the vanguard. Send reinforcements. Yo me cargo de él. No! We need those guns. He will cut you down! Not this time! Qué cool. Vamos. You have vexed me long enough. Should have fought me in a sun ring then. Cuando se puede, cuando se puede. Este la fallé. Blocked again. Espera, ¿ese es esto? Sí, Eli. No. Con él voy a usar el arma. Con él voy a usar
el arma. ¿Qué? Oh, ya me mató. Hace tiempo que no moría. Chale. Ok, siento que se puede. Tengo que matar al el que estaba usando la metralleta y ahí acabo. You will perish. Should have fought me in the sun ring then. La próxima jodió. Ahí está, esa cosa. Oh, que tiene vida este cabrón. Can't take much more of this. Uy, me estoy quedando sin vida. Usé esta cosa por accidente. He's too dangerous and close. Que no fue tan accidente ahora que lo pienso. It's giving way. Con las bombas. What are you before the terror of the sun? The one who will take you down. Vamos. I am frozen. This was not meant to be. You're done. Hades is next. The buried shadow will save me. I cannot. Genial. Digo harta cosa que marca la pena. Bien. ¿Me están disparando? Gonna need this. Sí. Forzar la puerta. Ir al disco. What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? La verdad es que están quitando mucho estos cabrones. ¿Qué nivel son? A ver, necesito que ir al risco ahora. Vale. Where do you need me? Pick up a cannon. Harto. Esta cosa quita harto, de verdad. Me enamora. Bien. Más altura. Todavía más. Ya recién ahí murió. Queda arriba. Lo digo por acá. Además tengo que defenderlo. Acá. Ahora. Gotta get to another platform. Lo suelto por ir por acá. La siguiente plataforma. Incoming. Gotta drop it in